Bonjour mes élèves. أنا معاكم بروفيسور إيمان بروفيسور دو فرونسي. النهاردة هنتكلم عن كتاب ترامبولين إي موا لي برايمري 2. هنتكلم النهاردة هنبتدي بيونيتي 1. يونيتي 1 بتتكلم عن لا ميزون المنزل. les objectifs de l'unité احنا المفروض ان احنا ايه الحاجات اللي احنا هنستفادها من unité 1 لما نتكلم على la maison. numéro 1 identifier les pièces de la maison، ان احنا نتعرف على جميع الاجزاء للمنزل. identifier les meubles de la maison، برضو هنتعرف على المeubles de la maison، مفروشات المنزل. numéro 3 identifier les articles indéfinis. leçon 1 هنتكلم عن la chambre à coucher. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre à coucher? La chambre à coucher هي غرفة النوم. La chambre à coucher غرفة النوم. Dans la chambre à coucher il y a داخل غرفة النوم il y a un lit سرير un lit une armoire une coiffeuse une commode un tapis سجادة un rideau ستارة. طبعا احنا هنا قبل كل كلمة لاحظنا ان في un et une و une دول عبارة عن أدوات التعريف للنكرة. هي un و une. un بنقولها قبل الكلمة الماسكولين المذكرة، و une بنقولها قبل الكلمة الفيمينا أو الكلمة المؤنثة. leçon 2 هنتكلم على la salle de séjour. Dans la salle de séjour il y a salle de séjour هي غرفة المعيشة living room. Dans la salle de séjour il y a داخل غرفة المعيشة il y a يعني يوجد un canapé كنبة un fauteuil un téléphone un ordinateur computer un télévision un horloge بمعنى ساعة حائط. dans la salle à manger il y a dans la salle à manger هي غرفة الطعام une table أنا قلت une table قبل كلمة table عشان أعبر إن هي كلمة féminin. une table une chaise كرسي une chaise une nappe مفرش une nappe un vase un buffet un couvert dans la salle de bain. Leçon 4 la salle de bain هي الباثروم. dans la salle de bain il y a داخل la salle de bain يوجد un lavabo une douche une
baignoire, une baignoire. Un miroir, مراية. Une chauffage, chauffage يعني سخان. Une toilette, Leçon 5. Dans la cuisine, il y a. La cuisine هو المطبخ. عندنا dans la cuisine un frigo ثلاجة. Une cuisinière بوتاجاز. Une machine à vaisselle هي غسالة الأطباق. Un évier حوض المطبخ. Un évier. Un four فرن. Un four. Un porte-assiette هو الدولاب اللي بنضع فيه الأسيات الأطباق. بعد ما تعرفنا على les articles indéfinis نرجع ونقول إن الارتيكل indéfini هي أدوات التعريف للنكرة. يعني إيه أدوات التعريف للنكرة؟ إن أنا مش بقصد بيه حاجة معينة ومحددة، ممكن أقصد بيه أي حاجة. يعني لما أقول أغلاج يعني أقصد أي أغلاج، مش أغلاج محدد أنا عارفه. غيدو يعني ما أقصدش بيها حاجة مخصصة أنا عارفاها بعينها، حاجة معينة. حاجة يعني أقصد بيها حاجة عامة. يلا نحل الإكزرسيس بتاعنا. horloge, rideau, tapis, un tapis, armoire, une armoire, une table, un placard, un four, toilette avec S, D بتعبر عن الجمع. des toilettes, un douche, un vase, un lit, un canapé, une télévision, une chaise, un lavabo, un frigo, un évier, un couvert, un téléphone, une horloge, un rideau, un tapis, une armoire, une table, un placard, un four, des toilettes, un douche, une vase. وبكده نكون اتعرفنا على les articles indéfinis وتعرفنا على les pièces de la maison. وإن شاء الله نتقابل في unité 2. ما ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس علشان يجيلنا كل الفيديوهات بتاعتنا الجديدة. Merci à votre attention et au revoir.